ঠিক লাগছে রে, সাইলেন্ট করে ফোনটা, চোখ রিচিং হচ্ছে। হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু আনমালিকা বুটিক। যা যা লাইভটা দেখতে পাচ্ছ একটু ঝটপট করে জয়েন করো। একদম দুর্গাপুজোর অনেকদিন পর লাইভে এসেছি, টোটালি একদম বলতে পারো স্টক ক্লিয়ারেন্স লাইভ নিয়ে। তো যাদের কাছে নোটিফিকেশন যাচ্ছে, যারা দেখতে পাচ্ছ একটু জয়েন করতে থাকো। সকলকে বলবো একটু हाय हेलो कमेंट করবে। जो लोग लाइव सेशन को देख पा रहे हो प्लीज थोड़ा लाइव को ज्वाइन कर जाइएगा। दिवाली ऑफर ह्यूज डिस्काउंट के संग आप लोगों को मिलेगा साड़ी। जिन लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच रही है, जो लोग ऑनलाइन हो प्लीज थोड़ा लाइव को জয়েন कर जाइएगा। একটু সকলকে রিকোয়েস্ট করব হাই হ্যালো কমেন্ট করার জন্য। একটু আমাকে জানিও যে অডিও ভিডিও পিকচার সাউন্ড ক্লিয়ার আছে কিনা। একটু লিঙ্কগুলো না আমি শেয়ার করে নিই আগে। जिन लोगों के पास नोटिफिकेशन, देखो मैं लाइव से चलছি কিনা। जिन लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच रही है, जो लोग ऑनलाइन हो प्लीज थोड़ा लाइव को ज्वाइन कर जाइएगा। थोड़ा हाय हेलो कमेंट कीजिए। একটু সকলকে বলবো হাই হ্যালো কমেন্টের জন্য। আজকে একদম হিউজ ডিসকাউন্টের সাথে লাইভে এসেছি, একটু জয়েন করতে থাকো। আমি একটু লিংকটা শেয়ার করে নি, দেন আমি দেখানো স্টার্ট করব। पहले लिंक एक बार शेयर कर लो, उसके बाद मैं दिखाऊंगी। प्लीज थोड़ा लाइव को ज्वाइन कर जाइएगा। मुझे लिंकগুলো একটু শেয়ার করে দিন। हेलो सुमिता, हेलो किरण दी, वेलकम टू माय लाइव। चलिए मैं लाइव को स्टार्ट करती हूँ। आज बहुत सुंदर सुंदर कलेक्शन दूंगी, बट ऑफर पे, टोटली ऑफर प्राइस मिलेगा। हेलो पायल दी, शुभ विजया, সকলকে শুভ বিজয়া। সকলে নিশ্চয়ই পুজো খুব খুব ভালো কাটিয়েছো। চলো আমি একদম স্টার্ট করছি। ফার্স্টে তোমাদের এ বাবা ওই তো ওই বাবা কখন আসবে? ওমা বাবাকে ডেকে দাও না। আচ্ছা, ফার্স্টেই দেখে নাও তোমাদের জন্য এই একটা কালেকশন। দুটো দেখাবো, কাশ্মীরি পশমিনা প্রিন্টেড পিওর সিল্ক। হ্যালো তুহিনা दी, चलो देखो ना, प्योर सिल्क रेप्लिकाते पाई जाबे। এই একটা वाइन कलर এর সাথে আছে। ये वाली आपको वाइन कलर पे मिलेगा। ये रहेगा आपका फुल बॉडी, ये रहेगा पल्ला पोर्शन, पूरी कश्मीरी प्रिंट के ऊपर प्योर सिल्क रेप्लिका। एज ए डेली पर्पस पहनने के लिए साड़ी मिलेगा। बीपी आप लोगों को मिल जाएगा। ये वाली देख सकते हैं, एकदम प्लेन रहेगा बीपी, एकदम डार्क वाइन कलर के। प्राइस ओनली मिलेगा ये वाली साड़ी की 450। हेलो देवश्री दी, शुभ विजया। चलो পরবর্তী কালেকশন দেখাবো। নেক্সট आप लोगों को ये वाली मैं दिखाऊंगी पिंक कलर के ऊपर। এটা পিঙ্ক কালারের সাথে পেয়ে যাচ্ছ। কালারটা খুব সুন্দর, খুবই লাইট ওয়েটের মধ্যে পাচ্ছ। চলো দেখে নাও। হ্যালো রিতাদি, 450 তে পাবে এগুলো। 450 টাকায় পাচ্ছ, কোথাও কোনো রকম এক্সট্রা চার্जेस নেই। এই পেয়ে যাচ্ছ আঁচল। ये रहेगा आपका फुल पल्ला पोर्शन, देख सकते हैं पूरी पल्लू। शुभ विजया, थैंक यू। हेलो इंदुदी, थैंक यू सो मच। शुभ विजया সকলকে। হ্যালো রিতাদি, শুভ বিজয়া। দেখে নাও, এই থাকছে কালার। প্রাইস ओनली 450, 450। বিপি কিন্তু একদম প্লেন পাবে। দেখে নাও, এটা পিঙ্ক কালারের বিপি আছে। ये वाली आपको पिंक पे मिलेगा बीपी, और ये रहेगा फुल साड़ी 450। नेक्स्ट आप लोगों को मैं दिखाऊंगी ये वाली मसलिन, देख सकते हैं, मैं दिखा दे रही हूँ। ये एक ब्लैक कलर के मसलिन मिलेगा, ब्लैक कलर की मसलिन मिलेगा। दोनों साइड पे मरूनिश बॉर्डर, फुल वीविंग के ऊपर जेड ब्लैक में मसलिन मिलेगा। प्राइस रहेगा ओनली ये वाली साड़ी 850, ये 1295 था। हेलो रोमा दी, हेलो दिलेरा मैम, शुभ विजया। चलो देखे ना, ये वाली आपको मिल जाएगा मसलिन के ऊपर 850 पे रहेगा। ये 1295, 1295 ছিল। এই থাকছে ওয়ান ফোল্ডের শাড়ি। এটা পেয়ে যাচ্ছ ফুল বডি পোর্শনটা। দেখে নাও, এই পেয়ে যাবে ফুল বডি, ভীষণ সুন্দর। প্রাইস থাকছে অনলি এগুলো 850। বিপিটা পেয়ে যাবে এরকম স্ট্রাইপে, বিপি পেয়ে যাচ্ছ স্ট্রাইপের মধ্যে আছে। শুভ বিজয়া অর্পিতা দি, খাড্ডি হবে আশা করছি, চেষ্টা করছি খাড্ডি দেখানোর। একটু ওয়েট করবে, আমি দেখিয়ে দেবো।
ওকে ওকে, দাঁড়াও আমি না ইয়ে একটুখানি কমেন্ট পড়ে নি। शुभ विजय दादा दीदी कमेंट कर लो, कोथे गलो। व्हाइट कलर है, किसमें मैम? व्हाइट कलर की साड़ी आपको मिलेगा, बट मतलब जो मैं दिखा दे रही हूँ उसमें व्हाइट नहीं है। तुम्हार থেকে নেওয়া শাড়িগুলো পরে পুজো কাঁপিয়ে দিলাম। থ্যাংক ইউ, ফটো পাঠাবে। থ্যাংক ইউ মনালি ম্যাম, থ্যাংক ইউ। হ্যালো রুমাদি, চলো দেখে নাও যার যেটা পছন্দ এসএস নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে। আচ্ছা পরবর্তী একটা কালেকশন দেখাবো, এই একটা চারটে পেয়ে যাবে পশমিনা খাড্ডি। আজকে পশমিনা খাড্ডি অফারে পাবে। দেখে নাও চারটে পশমিনা খাড্ডি। এই একটা পাচ্ছ প্যারোট গ্রিনের সাথে, পেয়ে যাবে একদম রেডের কম্বিনেশন। এটা ইয়েলোর সাথে রেডে আছে। ये वाली आपको योलो के ऊपर रेड मिलेगा। 4 पीस आपको पश्मीना खड्डी मिलेगा। बाबा देखो उई देखो नीचे दुटो শাড়ি একদম আছে। এই দেখো এই 8 পিসেস লাল আর মনে হয় ওয়াইন কালার, ওটা দিয়ে দিও তো। না 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 না, ওই যে মিডিল থাক তার উপরে তার পাশে একটা নিচে একদম নিচে দুটো। আচ্ছা এটা হচ্ছে একটা মেজেন্টা পিঙ্কের সাথে নেভি ব্লू। हेलो चौधरी दी। अच्छा डोला में दिखाना मैम, आज डोला नहीं है। डोला मैंने पिक्चर पोस्ट की थी तो वो उसमें से ही सेल हो चुकी है। मेरे पास स्टॉक नहीं है डोला का। डोला मैं मतलब एक हफ्ते के अंदर मैं दिखाऊंगी। ओके डोला अभी नहीं है मैम। ये वाली आपको मिलेगा रेड कलर के ऊपर। प्राइस था सभी का 1250, ऑफर पे मिलेगा 950। कंट्रास्ट पे मिलेगा सिल्वर जरी पे काम। ये पश्मीना खड्डी है, ह्यूज डिस्काउंट के संग मिलेगी आपको। ये वाली रहेगा आपका फुल साड़ी, नेवी ब्लू कंट्रास्ट पे मिलेगा। और देख सकते ये मिलेगा फुल साड़ी, बीपी आपको ऐसे नेवी ब्लू पे मिलेगा। ये देख सकते फुल बीपी का लुक। और ये रहेगा फुल बॉडी। प्राइस रहेगा ओनली ये वाली साड़ी की 950। नेक्स्ट वाली आपको मिल जाएगा ये मेजेंटा कलर के ऊपर नेवी ब्लू। मेजेंटा कलर के ऊपर नेवी ब्लू 950। मेरी ड्रेस का प्राइस है 550, बट मेरी ड्रेस एल साइज तक ही है, ठीक है, और नहीं है। हाँ हाँ मैं दिखा दूंगी। मेरा ड्रेस है 3 পিস। যারা ড্রেসটা হোয়াটসঅ্যাপ করছো আমি বলে দিলাম আমারটা 3 পিস আছে। আচ্ছা नो 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 नो, इसका सब एक्सेल डबल एक्सेल ही ज्यादा खत्म हो चुका है पूजा से पहले। থ্যাংক ইউ মনালি ম্যাম। খাড্ডি দেখাও, এই তো খাড্ডি দেখাচ্ছি, আরো দেখাবো চেষ্টা করছি। अच्छा এটা দেখে নাও, এটা পেয়ে যাচ্ছ কিন্তু একটা কালার অপশন। ये वाली आपको मिल जाएगी मेजेंटा के संग मिडनाइट ब्लू। बीपी आप लोगों को मिलेगा ये वाली एकदम आपको ब्लू पे रहेगा बीपी। प्राइस रहेगा ओनली 950। पश्मीना खड्डी रहेगा 950। नेक्स्ट आपको योलो के ऊपर रेड मिलेगा। पश्मीना खड्डी में योलो के ऊपर रेड रहेगा 950। फ्री शिपिंग ऑल ओवर। ये सब पश्मीना 1250 में सेल होती है। अभी मेरे पास 4 कलर ऑप्शन ही मिलेगा और ये रिस्टॉक भी नहीं होगा। 950 बीपी आपको रेड पे मिलेगा। बीपी आपको रेड कलर पे मिलेगा और ये रहेगा फुल साड़ी। ये मिल जाएगा आपको फुल साड़ी का लुक 950। हेलो सुजाता दी, शुभ विजया। हेलो ज्योति दी, वेलकम टू माय लाइव। ये पैरोट ग्रीन के ऊपर मिलेगा, ठीक है। ये वाली आपको पैरोट ग्रीन कलर पे मिलेगा। যার যেটা পছন্দ এসএস নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। এইটা হচ্ছে প্যারোট গ্রিন কালার। এগুলো সব 1250 ছিল, 950 এ পাবে। এইটা হচ্ছে ফুল শাড়ি। বিপিটা পেয়ে যাচ্ছ কিন্তু একদম রেডের মধ্যে, স্লিভসে বর্ডার। এটা পেয়ে যাচ্ছ ফুল শাড়ি, ফুল উইভিং এর মধ্যে আছে, 950 টাকা। নেক্সট आप लोगों को मैं दिखाऊंगी। ও এইটা এই শাড়ি, এটা পিকটা। নেক্সট তোমাদের দেখাবো এগুলো মাহেশ্বরী প্লেন গাদওয়াল। আজকে পাবে অনলি এগুলো 780 করে। সাউথ
সাউথ কটন গাদওয়াল 95% কটন 5% একটা সিল্কের পলিশ আছে। এটা পেয়ে যাচ্ছ কিন্তু একদম পিকক গ্রিন কালারের সাথে। পরবর্তী দেখাবো তোমাদের এই একটা কালেকশন, এটা পেয়ে যাবে কিন্তু মেজেন্টা কালারের সাথে, মেজেন্টা ওয়াইন কালার, ঠিক আছে। এগুলো ভীষণ সফট, তোমরা যে কোনো অনুষ্ঠানে পরো, যে কোনো ভাইফোঁটা, কালী পুজো, এখন অনেক পুজো আছে, বিয়ে বাড়ির একটা মানে সকালবেলা যে কোনো অনুষ্ঠানে এগুলো ক্যারি করো, ভীষণ ভালো। এটা একটা রিভিউ আমার পোস্ট করা আছে, দেখতে পারো। এটা একদম গ্রিনের সাথে পাচ্ছ। পরবর্তী এটা ফরেস্ট গ্রিন কালার। नेक्स्ट वाली ये वाली आपको फॉरेस्ट ग्रीन कलर पे मिलेगा। प्राइस सभी का गादवाल में मिलेगा माहेश्वरी पे 780। ज्योति मैम स्टिकर कमेंट मत कीजिएगा। কাঁথা স্টিচ শাড়ি আছে, চেষ্টা করছি দেখানোর, আছে এখানে কিছু পিস আছে, ওগুলো সবই অফারে, কিন্তু চেষ্টা করছি নিয়ে বসি। আচ্ছা আচ্ছা দেখছি আমি দেখানো। আচ্ছা এটা পেয়ে যাচ্ছ একদম ইঙ্ক ব্লু কালার, ইঙ্ক ব্লু কালারের মধ্যে পেয়ে যাবে শাড়ি, প্রত্যেকটাই ভীষণ সফটে আছে, ফুললি বডি হ্যাগিং পাবে। পরবর্তী দেখাচ্ছে এইটা। नेक्स्ट आपको ये वाली मिल जाएगी स्ट्रॉबेरी पिंक कलर के ऊपर, देखिए प्राइस रहेगा ओनली ये वाली सब साड़ी की 780, 780 পাবে এগুলো। যার যেটা পছন্দ, যে কটা গাদওয়াল আছে প্রত্যেকটাই অফারে পাচ্ছ। এই থাকছে ফুল শাড়ি, এটা পেয়ে যাবে কিন্তু আঁচল, এই পেয়ে যাবে কিন্তু ফুল আঁচল পোর্শনটা ভীষণ সুন্দর, বিপি কিন্তু রানিং এ আছে। এটা থাকছে ফুল বডি পোর্শন, যার যেটা পছন্দ এসএস নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে, বিপি কিন্তু এগুলো রানিং এ পাবে, ভীষণ সফট এবং লাইট ওয়েট এর মধ্যে। পরবর্তী কালেকশন দেখাচ্ছে এটা। नेक्स्ट आप लोगों को ये वाली कलेक्शन में दिखाऊंगी, देख सकते हैं ये रहेगा आपका फुल साड़ी का लुक। फैब्रिक मिले तो मुझे प्लीज थोड़ा रिव्यू दीजिएगा। ये रहेगा आपका फुल पल्ला पोर्शन, देखे ना, यही থাকছে आंचल, पूरी पल्लू आपको ऐसे स्ट्राइप में मिलेगा। फुल बॉडी का लुक मैं दिखा दे रही हूँ, बीपी आपको रानिंग पे रहेगा। कलरটা দেখে না, ओनली 780 তে গাদওয়াল পাবে এগুলো, সাউথ কটন মাহেশ্বরী গাদওয়াল। হ্যালো অনন্যাদি, শুভ বিজয়া। পরবর্তী দেখাচ্ছি এই একটা কালেকশন। नेक्स्ट आप लोगों को ये वाली मैं दिखाऊंगी, ये इंक ब्लू कलर पे मिलेगा, ये वाली आपको इंक ब्लू कलर पे मिलेगा। ये देख सकते, ये रहेगा आपका फुल बॉडी का लुक। এই থাকছে আঁচল পোর্শনটা, আঁচলটা কিন্তু এরকম পাবে। আর এটা পেয়ে যাচ্ছ ফুল বডি, এটা পেয়ে যাবে ফুল বডি পোর্শন। যার যেটা পছন্দ এসএস নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে, হাতে পেয়ে কোয়ালিটি জানিও। পরবর্তী কালেকশন দেখাচ্ছি, এই একটা কালার, দুটো গ্রিন আছে, ঠিক আছে, এই যে একটা বটল গ্রিন, একটা ফরেস্ট গ্রিন কালারের মধ্যে পাবে। সকলকে বলবে একটু লাভ লাইক, একটু হাই হ্যালো कमेंट করার জন্য। सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज थोड़ा लव लाइक दीजिएगा और एक हाय हेलो कमेंट कीजिएगा। ये वाली मैं दिखा दे रही हूँ, ये रहेगा आपका फुल पल्ला पोर्शन, এই থাকছে আঁচল পোর্শনটা। বিপি কিন্তু একদম রানিং এ পাবে, আলাদা করে বিপিতে কোনো ডিজাইন নেই। আর এই থাকছে ফুল বডি পোর্শন। পরবর্তী দেখাচ্ছি এই একটা মেজেন্টা পার্পল কালার, ইয়েলো কালারের বর্ডার তোমরা বেশিরভাগই পাবে, মেজেন্টা পার্পেলের সাথে আছে, একদম পেয়ে যাচ্ছ আঁচলটা ভীষণ সুন্দর আছে। এটা হচ্ছে ফুল বডি, এই থাকছে ফুল বডি পোর্শনটা, ओनली 780 তে পাবে। পরবর্তী দেখাচ্ছে এটা একটা কালেকশন। नेक्स्ट आप लोगों को मैं दिखाऊंगी ये ग्रीन वाली कलेक्शन, ग्रीन डार्क बॉटल ग्रीन, उसके संग आपको योलो में मिलेगा 780, 780 তে পাবে। এটা হচ্ছে ফুল বডি পোর্শনটা, দেখেন এই পেয়ে যাচ্ছ ফুল বডি পোর্শন। যার যেটা পছন্দ হবে এসএস নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে। চলো পরবর্তী এই একটা অফারে পেয়ে যাচ্ছ, এটা একটা দেখে নাও, এটা মটকাতে আছে, একটাই করে সব পিস অ্যাভেলেবেল, জানো তো। এটা একটা ইয়েলো কালার অ্যাভেলেবেল, এটা একটা ওয়াইন কালার অ্যাভেলেবেল। এগুলো সব দাম ছিল 695 করে, 500 এ পাবে। ও 500 এর বাইরে, ওই ও ঘরে না অনেকগুলো শাড়ি ছিল জানো, আজকে দেখাবো না কালকে। অবশ্যই এখানে অনেকই আছে গিফট আইটেম, দেখছি যতটা টাইম পাবো, নাহলে কাঁথা স্টিচ গুলো দেবে একবার, ওই যে তোমার সামনে ওগুলো দেখিয়ে দেবে। আচ্ছা এটা হচ্ছে ইয়েলো কালারে পেয়ে যাবে, পুরোটাই প্লেন পাচ্ছ। আর এই যে বর্ডারটা ওপেনে পাবে, পুরোটাই প্রিন্টেড, কিন্তু মটকা ফ্যাব্রিকের ওপর আছে, 500 এ পাচ্ছ। এগুলো সব গিফট করো, গিফট আইটেম হিসেবে ভীষণ ভালো। ये वाली आपको मिल जाएगी ऐसे बीपी का लुक, ऐसे बीपी का लुक मिलेगा। नेक्स्ट आपको ये वाली वाइन पे डार्क, एकदम आपको डार्क वाइन कलर, फैब्रिक आपको मटका पे रहेगा, साड़ी पे प्राइस रहेगा ओनली 500। जिन लोगों को 500 पे लेना हो साड़ी तो ये बुक कर सकते हैं। ये रहेगा पल्ला पोर्शन, बीपी आप लोगों को मिलेगा ये वाली, ये रहेगा बीपी का लुक, पूरी प्रिंट के ऊपर आएगा, 500 पे रहेगा। नेक्स्ट मैं
কাতান पे শিফট করুঙ্গি। ডিজাইনার আজকে নিয়ে বসিনি, বাট শিফনের উপর ডিজাইনার নিয়ে বসেছি। বাকি উইদাউট বিপি বা নর্মাল ডিজাইনার আজকে আমি নিয়ে বসিনি। এক্সেল নট অ্যাভেলেবল মানে বলা। এই শাড়িটা তোমার, এই শাড়ি প্রগতি দি, আমি মাথা খারাপ হয়ে গেছে, কত যে বুকিং পেয়েছে এটা তো নেই। 780 তার 1 মিনিট ডান করে নি। আচ্ছা চোখ চলছে, ওই দরজাটা খুলে দিতে পারতে। চোখ জ্বলছে, হালকা খোলে না। আমারটা কোনোভাবেই এক্সেল হবে না তো। ওপেন বর্ডার দেখাও, ওপেন বর্ডারে কালকে দেখাই। ওপেন বর্ডারে কাতান আমি আজকে নিয়ে বসিনি, এই একটা নিয়ে বসেছি কনট্রাস্টে, আর কাশ্মীরি কাতান নিয়ে বসেছি যেগুলো ডিসকাউন্টে আছে। ওপেন বর্ডার ও বাড়িতে কালকে, ও বাড়ি থেকে না অনেক অনেক স্টক আছে ও বাড়িতে, ও বাড়ি থেকে স্টকগুলো নিয়ে আসতে হবে। ও বাড়িতে ওপেন বর্ডার সব আছে। আচ্ছা এটা দেখে নাও, এটা একটা গ্রিনের মধ্যে পাবে, ও একদম তোমরা নেকলেস প্যাটার্নের শাড়ি, সিলভার গোল্ডেন দুটো জড়ির কাজ করা। 1550 দাম ছিল, 950 তে পাবে। এই হচ্ছে টিল ব্লু কালার, এটা পেয়ে যাবে পার্পেল কালারের সাথে জুয়েল টোন, আর এটা পেয়ে যাবে একদম মিষ্টি পিঙ্ক কালারের সাথে। সিলভার আর গোল্ডেন জড়িতে স্ট্রাইপে পাচ্ছ, ভীষণ সুন্দর একটা কালেকশন। এই থাকছে आंचल, এটা পেয়ে যাবে ফুল বডি পোর্শনটা। ये रहेगा आपका फुल बॉडी का लुक। मैं कलर दिखा देती हूँ, ये देख सकते हैं फुल साड़ी में 4 कलर इसमें अवेलेबल, 4 पीस ही मिलेगा आपको। प्रीमियम वाली क्वालिटी चाहिए तो ये ले सकते हैं। 1550 प्राइस था, ऑफर पे मिलेगा ये वाली साड़ी ओनली 950। ये रहेगा बीपी का लुक, फुल बीपी में काम और स्लीव में बॉर्डर के संग रहेगा। नेक्स्ट वाली आपको ये वाली मिल जाएगी, देख सकते हैं पर्पल कलर, पर्पल के ऊपर आपको मिल जाएगी हल्की सी पिंक कलर की ज्वेल टोन में। नेक्स्ट ये वाली देख सकते हैं फुल स्ट्राइप में मिलेगा साड़ी, दोनों साइड पे ब्रॉड बॉर्डर गोल्डन जरी पे काम रहेगा, और ये रहेगा बीपी का लुक। এই পেয়ে যাচ্ছে ফুল বিপি পোর্শন, ভীষণ সুন্দর একটা কালারের সাথে আছে। নেক্সট এবং পরবর্তী দেখাবো। थैंक यू। अच्छा পরবর্তী দেখাচ্ছে, সকলকে বলবে একটু लव लाइक दीजिए, सभी को रिक्वेस्ट है प्लीज थोड़ा लव लाइक दीजिएगा। अच्छा ये देख सकते हैं, ये वाली आपको मिलेगी टील ब्लू कलर, देखे ना टील ब्लू कलर पे मिलेगा, कंट्रास्ट पे काम के ऊपर रहेगा साड़ी, टील ब्लू कलर। ये रहेगा पल्ला पोर्शन, पिंक कलर पे अवेलेबल रहेगा, और ये रहेगा आपका ফুল বডি। এই পেয়ে যাচ্ছ ফুল বডি পোর্শনটা, বিপি পেয়ে যাবে কিন্তু এই যেটা হচ্ছে ফুল বিপি, ভীষণ সুন্দর একটা কালারের সাথে এসছে। যার যেটা পছন্দ এসএস নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে। আচ্ছা পরবর্তী দেখাচ্ছি, ও সুন্দরী বউ খাড্ডি হবে গো। এই পশমিনা খাড্ডি দেখালাম এই মাত্র, পশমিনা খাড্ডি দেখিয়েছি। বাকি বাবা দেখো দিতে পারবো, দেখো ওই নিচে দামি দামি 4টে খাড্ডি আছে মনে হয়, দাও ওগুলো সব অফারে দিয়ে দেবো। হাত বাড়াও, হাত দাও, হ্যাঁ ওপর নিচে থেকে একটা দুটো, নিচে থেকে 4টে ग्रे অবধি। আচ্ছা এটা হচ্ছে তোমাদের আরো একটা কালার অপশন, ये वाली आपको मिल जाएगी बॉटल ग्रीन कलर, बॉटल ग्रीन कलर के ऊपर रहेगा साड़ी। ये देख सकते हैं, ये रहेगा आपका फुल बॉडी का लुक, এই থাকছে ফুল বডি, বিপি পেয়ে যাবে কিন্তু ফুল বিপি কাজের মধ্যে স্লিভসে বর্ডার। প্রাইস অনলি থাকছে এগুলো, কালারটা দেখে নাও 950 তে পাবে এগুলো, একদম 1550 কাতান আছে, জাস্ট পে কোয়ালিটি জানিও, ভীষণ ভালো এই শাড়িগুলো। পরবর্তী তোমাদের দেখাবো, এটা একটা হোয়াইট রেডে মাসলিন, একটাই পিস অ্যাভেলেবল হোয়াইট রেডে মাসলিন, আজকে পাবে 1100 টাকায়। এটা হচ্ছে আঁচল পোর্শনটা, ये रहेगा आपका
फुल पल्ला पोर्शन देख सकते हैं, ये रहेगा फुल पल्ला पोर्शन और ये मिलेगा आपको फुल बॉडी। একটাই পিস অ্যাভেলেবেল হোয়াইট রেড মাসলিন 1100 এ পাবে আজকে, 1100 টাকায় পেয়ে যাচ্ছ মাসলিন। জাস্ট কালারটা দেখে নাও, পুরো শাড়ি কিন্তু এইভাবে উইভিং এ আছে, ভীষণ সুন্দর পাবে। এটা হচ্ছে বিপি, একদম প্লেন পাবে, এরকম হালকা স্লিভসে বর্ডারে পাচ্ছ, দেখে নাও। এটা হচ্ছে তোমাদের একটাই পিস অ্যাভেলেবেল আছে মাসলিনে। চলো পরবর্তী দেখাবো, এগুলো একটাই পাবে। আমার যে ব্লু শাড়িটা ছিল ডিসপ্যাচ হয়ে গেছে, দিদি আমাকে একটুখানি হোয়াটসঅ্যাপ করো, সবাইকারই ডিসপ্যাচ হয়ে গেছে অলমোস্ট, কিন্তু তুমি আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ করে আমি একবার তাও দেখে নেব, শুধু লিখবে আমারটা ডিসপ্যাচ হয়ে গেছে, আমি তাহলে বলে দেবো। ও তোমাকে দিইনি কিছু, দাঁড়াও দেখে নি, এই তোর আবার ইয়ে প্রবলেম হয়ে গেছে হোয়াটসঅ্যাপে। আচ্ছা এই দুটো আগে দিয়ে দিই, একটা দুটো দাঁড়াও, এটা 4টে কালার অপশন অ্যাভেলেবল আছে। এগুলো একদম তোমরা দেখে নাও, সেমি বিষ্ণুপুরি সিল্ক বলতে পারো, ভীষণ ভীষণ ভালো, একদম মানে লুক লাইক এ পিওর, প্রচন্ড লাইট ওয়েট শাড়িটা, ম্যাক্স টু ম্যাক্স 300 গ্রাম ওয়েট হবে, এতটাই সফট। আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, জাস্ট একটা এগ রোল চলে আসবে, এই যে একটা রোল হয়ে যাবে, মানে এতটাই সফট শাড়ি এটা। এটা ভীষণ ভীষণ সুন্দর, অনেকেই নিয়েছো এই শাড়ি। এটা আজকে অফারে পাবে অনলি, কিন্তু এগুলোর দাম আজকে পেয়ে যাবে অনলি এই 770, 770 টাকায় পাবে। আচ্ছা চলো চলো চলো, কিছু করার নেই, শোনো তুমি একটুখানি দেখে নাও রেকর্डेड। আজকে বুকিং করলে 15 अक्टूबर में, तो आज कौन तारीख है? पावे। मैंने आपको मैसेज किया था, आपने देखा नहीं, मैम एक बार हाय लिख के भेजिए। হ্যালো অর্পিতা দি, শুভ বিজয়া, শুভ বিজয়া। চলো দেখে না। আচ্ছা পরবর্তী দেখিয়ে দিচ্ছি, এটা হচ্ছে सेमी बिष्णुपुरी सिल्क, दारुण सुंदर, पुरोटाई एरकम प्रिंटेर मध्य पाबे। ये पूरी साड़ी आपको प्रिंट पे मिलेगा, ये देख सकते हैं। ये रहेगा आपका फुल बॉडी का लुक, मैं दिखा दे रही, ये रहेगा आपका ফুল পাল্লা পোর্শন। কালারটা দেখে নাও, এই থাকছে আঁচল পোর্শনটা, ভীষণ সুন্দর। বিপি কিন্তু পেয়ে যাবে, এই যে এটা থাকছে বিপি পোর্শনটা, এটা অনেকেই নিয়েছো, এই হচ্ছে একদম বিপি পোর্শন। প্রাইস থাকছে এটা তোমাদের বলি 770, 770 টাকায় পাবে, 770 তে পাবে, ফ্রি শিপিং অল ওভার ইন্ডিয়া। যার যেটা পছন্দ এসএস নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ গুলো বসে করবে, ঠিক আছে। ধরো পরবর্তী, এটা একটা 4টেই কালার অপশন অ্যাভেলেবেল, এগুলো কিন্তু রিস্টক হবে না, এগুলো ভীষণ মানে একটা সিল্ক মার্ক লাগিয়ে দিলে বুঝতেই পারবে না যে এটা পিওর না রেপ্লিকা। শুভ বিজয়া, সুপর্ণা দি। আচ্ছা এটা দেখে নাও, এটা হচ্ছে তোমাদের বাটিকের মধ্যে আছে, 770 টাকায় পাবে, 770 তে পাবে। এগুলো ভীষণ ভালো, একদম প্রিমিয়াম কোয়ালিটিতে পাচ্ছ। এই থাকছে আঁচল পোর্শনটা, বিপি কিন্তু এইরকম পেয়ে যাবে, দেখেন এটা হচ্ছে বিপি পোর্শনটা। যার যেটা পছন্দ হবে এসএস নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে। এই থাকছে ফুল বডি, ভীষণ সফট এবং লাইট ওয়েটে পাচ্ছ। পরবর্তী দেখাবো, এটা 4टे पीस अवेलेबल पावे। ये वाली आपको एक और मिल जाएगा साड़ी, ये देख सकते हैं, ये रहेगा आपका फुल बॉडी का लुक, कलर क्वालिटी जस्ट हाथे পেয়ে জানাবে। ভালো আছি, তুমি কেমন আছো? চলো দেখে নাও, এটা দেখে না, এটা পেয়ে যাচ্ছ কিন্তু তোমাদের এই যে এই পেয়ে যাবে আঁচল পোর্শনটা, আর এটা পেয়ে যাচ্ছ ফুল বডি, ভীষণ সফট এবং লাইট ওয়েটে পাচ্ছ অনলি 770। এগুলো একদম সেমি বিষ্ণুপুরি সিল্কের মধ্যে আছে। এটা একটা পার্পল কালারের বাটিকে প্রিন্টে পাবে, এটা একটা পার্পল কালারের বাটিক প্রিন্টে। আমি বলবো হাতে পেয়ে এগুলোর জাস্ট কোয়ালিটি জানিও, খুব খুবই সুন্দর। ম্যাক্স টু ম্যাক্স আমি বলছি তো 300 গ্রাম ওয়েট হবে, এর বেশি হবেই না। এই থাকছে আঁচল, এটা হচ্ছে বিপি পোর্শনটা, অনলি 770 তে পাবে। আর এটা থাকছে ফুল বডি, ये रहेगा आपका ফুল বডি का লুক, দেখে নাও খুব সুন্দর এই শাড়িগুলো আছে। চলো পরবর্তী দেখাচ্ছি, বাবা ধরো পরবর্তী তোমাদের দেখাবো। এই যে যারা খাদ্দি নিতে চাইছো, এটা একটা প্যারোট গ্রিন কালারের খাদ্দি পাবে। আচ্ছা এটা নাও,
এটা একটা পেয়ে যাবে বটল গ্রিন কালারের খাড্ডি। আচ্ছা, পরবর্তী এটা একটা খাড্ডি পেয়ে যাবে কিন্তু গ্রে কালারের সাথে, একদম গ্রে কালারের সাথে পেয়ে যাচ্ছ খাড্ডি। এগুলোর দাম ছিল 2950, আজকে পেয়ে যাবে অনলি কিন্তু 1750, 1750 টাকা। देखे ना, यही থাকছে आंचल पोर्शन। ये रहेगा आपका फुल बीपी का लुक, पूरी बीपी में काम मिलेगा। ये रहेगा पल्ला पोर्शन, यही থাকছে आंचल। फैब्रिक रहेगा जॉर्जेट पे और ये मिल जाएगा आपको फुल बॉडी का लुक, देख सकते हैं दोनों साइड पे मिलेगा बॉर्डर। प्राइस रहेगा ओनली ये वाली साड़ी की, देख सकते हैं ये मिल जाएगा फुल साड़ी। प्राइस रहेगा ओनली ये वाली साड़ी 1750, 1750। नेक्स्ट आपको मिल जाएगा ये वाली साड़ी की ग्रीन कलर के ऊपर, ग्रीन कलर के ऊपर आपको मिल जाएगी लेमन ग्रीन कलर के कंट्रास्ट पे। हाथे पे क्वालिटी জানিও যার যেটা পছন্দ। পুজো কেমন কাটলো? পুজো ভালোই কেটেছে। হ্যালো এনাক্ষিদি, শুভ বিজয়া, ভালো আছে সাক্ষীদি? আমি খুব ভালো আছি। দেখে নাও, এটা থাকছে তোমাদের, মা এটা উল্টো ধরেছি গো, यही থাকছে আরো একটা কালার অপশন। দেখে নাও, ये रहेगा आपका फुल बीपी का लुक, पूरी बीपी में काम मिलेगा। ये रहेगा पल्ला, पूरी साड़ी ना जाल पे मिलेगा और मीनाकारी काम के ऊपर। प्राइस देख सकते हैं, ये मिल जाएगा आपको फुल बॉडी और ये रहेगा दोनों साइड का बॉर्डर। प्राइस ओनली এটা তোমাদের 2950 ছিল, 1750 টাকায় পাবে, 1750 তে পাচ্ছ। পরবর্তী দেখাবো তোমাদের এই একটা প্যারোট গ্রিনের সাথে, ये वाली मिलेगी आपको पैरोट ग्रीन कलर के ऊपर। এই থাকছে তোমাদের আঁচল বিপি পোর্শনটা, পিঙ্কে বিপি পাবে, এটা থাকছে আঁচল, এই থাকছে ফুল আঁচল পোর্শন, এটা হচ্ছে ফুল বডি, এটা পেয়ে যাচ্ছ ফুল বডি পোর্শনটা। হ্যালো, দাঁড়াও দেখছি। আচ্ছা, এটা থাকছে ফুল বডি। হ্যালো কৃষ্ণাদি, শুভ বিজয়া। চলো দেখে নাও, এই থাকছে প্যারোট গ্রিনের সাথে পিঙ্কের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছ শাড়ি। প্রাইস থাকছে এটা তোমাদের অনলি কিন্তু 1750, 1750 টাকা। পরবর্তী দুটো বাটিক অ্যাভেলেবেল আছে, এটা হচ্ছে একদম হট পিঙ্ক কালারের একটা বাটিক, এটা পেয়ে যাবে কিন্তু রানী পিঙ্ক কালারের একটা বাটিক, দুটোই লিলেন বাটিক আছে, ভীষণ সুন্দর। এগুলো আজকে পাবে অনলি 550, 550 করে। ফ্রি শিপিং অল ওভার ইন্ডিয়া। যার যেটা পছন্দ হবে এসএস নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে, গিফট করো, নিজেদের জন্য নাও। দুটো পিসি অ্যাভেলেবল পাবে। এই থাকছে ফুল শাড়ি পোর্শনটা, এটা পেয়ে যাচ্ছ ফুল শাড়ি, দুদিকের পার কিন্তু একদম পেয়ে যাবে সিলভারে। এটা হচ্ছে ফুল শাড়ি, এই পেয়ে যাবে আঁচল। বিপি কিন্তু প্লেন আছে, ঠিক আছে, বিপি কিন্তু প্লেন। এটা হচ্ছে হট পিঙ্ক কালারটা, ফার্স্টেই দেখালাম। এটা 550 তে পাবে, 550 টাকায় পাচ্ছ। যার যেটা পছন্দ হবে এসএস নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে। পরবর্তী এটা হচ্ছে তোমাদের জাল। থ্যাংক ইউ সাক্ষীদি। পরবর্তী দেখাচ্ছি। ওকে 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 ওকে, আচ্ছা একটু অ্যাড্রেস দিয়ে রাখুন। আচ্ছা, যারা যারা রান করছে প্লিজ একটু পেমেন্ট করবে, ওটা দেখতেছি। হ্যালো শ্বেতাদি, শুভ বিজয়া। আচ্ছা, পরবর্তী দেখাচ্ছে এই একটা কালার অপশন, এটা না তোমাদের পেয়ে যাবে, দেখে না, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, পরবর্তী এটা আছে রানী পিঙ্ক কালারটা, দুটো কালারই অ্যাভেলেবেল আছে। এগুলো 550 করে পাবে, লিলেন বাটিক 550 করে পাবে, লিলেন বাটিক। এই হচ্ছে ফুল শাড়ি পোর্শন, এটা থাকছে আঁচল পোর্শন, এর আগে आपका ফুল পাল্লা পোর্শন। 550 বিপি কিন্তু প্লেন পেয়ে যাচ্ছে। এই হচ্ছে তোমাদের ফুল শাড়ি। নেক্সট তোমাদের এইগুলো দেখাবো, তার আগে এইটা দেখিয়ে দিই। কাশ্মীরি কাতান সিল্ক দেখে নাও, ফুল উইভিং এর মধ্যে পাবে, এটা একটা ফিরোজা কালারের সাথে আছে। নেক্সট পেয়ে যাবে এইটা ব্ল্যাক, তো নাকি, হ্যাঁ এটা হচ্ছে ব্ল্যাক কালারের সাথে কাশ্মীরি কাতান সিল্ক পেয়ে যাচ্ছে, এটা ব্ল্যাক কালার ফুল উইভিং। আমি ব্যাক পোর্শনও দেখিয়ে দেবো। এটা ফিরোজা কালার, এটা হচ্ছে ময়ূরপঙ্খী। এটা হচ্ছে ময়ূরকंठी कलर, ठीक है, डुअल टोन के साथ। ये वाली आपको मिल जाएगा एक और ट्रिपल टोन वाली कलर ऑप्शन,
और एक है क्या, मैं देख लेती हूँ एक मिनट। ये वाली आपको ट्रिपल टोन पे मिलेगा, फुल वीविंग के ऊपर रहेगा साड़ी, और ये मिल जाएगा आपको फुल बॉडी का लुक। कलर ऑप्शन देख सकते हैं, बहुत सॉफ्ट है, लाइट वेट पे मिलेगा। ये रहेगा आपका फुल बॉडी का लुक, এই থাকছে ফুল বডি পোর্শনটা। হাতে পেয়ে কোয়ালিটি জানিও, এটা হচ্ছে ব্যাক পোর্শন, फुल वीविंग এর সাথে পাচ্ছো। कश्मीरी कतान से डुअल टोन पे रहेगा, बीपी आपको मिल जाएगी ऐसे फुल बीपी में काम, और स्लीव में बॉर्डर के ऊपर कलर देखिए, और ये मिल जाएगा आपको डुअल टोन पे। प्राइस रहेगा इसका ओनली 850, 850 पे रहेगा कतान। नेक्स्ट वाली ये पीकॉक वाली मिलेगी, ये आपको पीकॉक कलर के ऊपर रहेगा, ग्रीन के ऊपर ब्लू के डुअल टोन पे मिलेगा। कश्मीरी कतान सिल्क फुल वीविंग 850, ये रहेगा फुल बॉडी। এটা পেয়ে যাচ্ছে ফুল বডি, বিপি आपको मिलेगी ऐसे फुल बीपी में काम और स्लीव में बॉर्डर। 850, 850 টাকায় পাবে। नेक्स्ट वाली आपको मिल जाएगी ये ब्लैक वाली कलर ऑप्शन। পরবর্তী দেখে নাও, এটা পেয়ে যাচ্ছ ব্ল্যাক কালারটা, ভীষণ নরম এই শাড়িগুলো, দেখে নাও। हेलो बीना दी, पटोला में है कुछ? पटोला नो मैम, पटोला सभी सोल्ड आउट है, पटोला अभी नहीं है। बंदेज में 1-2 पीस मिलेगा, बट पटोला नहीं है। ये वाली आपको मिल जाएगा ब्लैक कलर के ऊपर, कश्मीरी कतान फुल वीविंग, देख सकते हैं इसे फुल वीविंग के ऊपर रहेगा। बैक पोर्शन में दिखा दे तो ये रहेगा आपका बैक पोर्शन, देखिए फुल वीविंग के ऊपर, बीपी आपको फुल बीपी में काम रहेगा, स्लीव में बॉर्डर के संग। प्राइस 850, 850 টাকায় পাবে। পরবর্তী দেখাবো এটা একটা কালার, ফিরোজা कलर। ये वाली आपको फिरोजा पे मिलेगा, चाहे तो गिफ्ट कर सकते या फिर खुद के लिए भी ले सकते ये साड़ी को। ये मिल जाएगा आपका दोनों साइड का बॉर्डर, देखिए ये रहेगा पल्ला, बीपी आपको मिल जाएगी ये वाली फुल बीपी में काम और स्लीव में बॉर्डर। এটা হচ্ছে ফুল বডি, প্রাইস ओनली मिल जाएगा आपको 850। পরবর্তী এটা একটা খাড্ডি দেখাবো, এই একটা খাড্ডি দেখে নাও, একদম পেয়ে যাচ্ছ পৈঠানি বর্ডার, ভীষণ সুন্দর ফুল मीनाकारी কাজের মধ্যে। এটা থাকছে আঁচল, ये रहेगा आपका फुल पल्ला पोर्शन, लेमन ग्रीन कलर पे मिलेगा, पेटाई जरी पे पल्लू, बीपी आपको मिल जाएगा ऐसे फुल बीपी में काम, स्लीव में बॉर्डर। ये खड्डी पे रहेगा, जॉर्जेट खड्डी, 2650 प्राइस था, ऑफर पे मिलेगा 1650, 1650 पे रहेगा। ये सिंगल पीस अवेलेबल और कोई कलर ऑप्शन नहीं है, 1650 पे रहेगा ये ऑफर प्राइस पे। नेक्स्ट आप लोगों को मैं दिखाऊंगी, हाँ अच्छा না কিচ্ছু খুলবে না মমিতে, এগুলো পুরো উইভিং, কিচ্ছু খুলবে না। हेलो रोशनी दी, शुभ विजया, हेलो बीना दी। चलो देखे ना, नेक्स्ट वाली मैं साड़ी दिखाऊंगी आप लोगों को, ये जॉर्जेट पे मिलेगा, ठीक है, जॉर्जेट शिफॉन के ऊपर ओमरे शेड, ये देख सकते हैं, ये रहेगा फुल साड़ी, बहुत सॉफ्ट है, लाइट वेट पे मिलेगा। ये रहेगा आपका फुल बॉडी, देखिए ये मिलेगा आपको फुल बॉडी का लुक, একদম শিফনের মধ্যে পাবে, ডিজাইনার হাতে পেয়ে কোয়ালিটি জানিও, এটা ফুল बीपी কাজের মধ্যে পাচ্ছো। এই হচ্ছে ফুল बॉडी, ये रहेगा आपका पूरी बॉडी का लुक। ये जो बॉर्डर दिख रही है ये आपको फुल सीक्वेंस के काम के ऊपर मिलेगा, और ये रहेगा बीपी। प्राइस मिलेगा ओनली, ये 1480 का था, ऑफर पे मिलेगा 850 पे, ऑफर पे मिलेगा 850। नेक्स्ट आप लोगों को मिलेगा ये वाली, আমাকে কাঁথাগুলো তুলে দেবে, কাঁথাগুলো তুলে দেবে। পরবর্তী এটা হচ্ছে বিপি, এটা পুরো বিপি কাজের মধ্যে, আমি একটা বিপি খুলে দেখিয়ে দেবো। আর এটা হচ্ছে একদম পেস্তা গ্রিনের মধ্যে পাবে, पेस्ता ग्रीन मध्य पे जाচ্ছ শাড়ি। এই থাকছে फुल बॉडी पोर्शनটা, ये रहेगा आपका फुल बॉडी, छोटी छोटी बूटा में काम के ऊपर मिलेगा। ये देखिए बॉर्डर का लुक, ये बैक पोर्शन, और ये मिलेगा आपको फॉन्ट का लुक, ओहो एकदम स्लिक बॉर्डर पे मिलेगा। 850 रहेगा इसका प्राइस, 850 मिलेगा। ये डिजाइनर शिफॉन के ऊपर आई है, और ये रहेगा एक और कलर ऑप्शन, ये ओमरे सेट्स पे मिलेगा, मैं दिखा दे रही हूँ, देख सकते हैं ये फुल वीविंग, मैं बोलूंगी इसका बीपी जरूर बनाइए। ये ओमरे सेट्स पे मिलेगा, मैं दिखा दे रही हूँ, ये रहेगा आपका कलर, ओमरे सेट्स पे रहेगा साड़ी। जल देबो পিঙ্কে একটু খুলবে না তো, বলছে পিঙ্কে কিছু হবে গো, এই ছিল তো পিঙ্কে, দেখাবো আরো আছে, পিঙ্কে ছিল, একটা দেখিয়েছি, একটা না 2-3টে দেখিয়েছি, আরো দেখাবো। আচ্ছা এটা দেখে নাও,
এটা হচ্ছে তোমাদের আরো একটা শাড়ি, এই পেয়ে যাচ্ছ ফুল बॉडी पोर्शनটা দেখে ना, ये वाला मिलेगा आपको फुल साड़ी का लुक, उम्रे शेड्स पे रहेगा साड़ी, ये डिजाइनर सिफॉन के ऊपर आएगा। प्राइस 1480 था, मिलेगा ओनली 850 पे। नेक्स्ट आपको ये वाली कलेक्शन दिखा दे रही हूँ, ये वाली मिल जाएगी आपको एक और कलर ऑप्शन, देखिए ये रहेगा आपका एक और कलर ऑप्शन, ये आपको बेबी पिंक और ब्लैक कलर की कॉम्बिनेशन में मिलेगा, बेबी पिंक और ब्लैक की ওমরে শেডস পে रहेगा শাড়ি। এই থাকছে ফুল বডি পোর্শনটা, এগুলো ভীষণ নরম, কাউকে গিফট করার থাকলে গিফট অ্যাজ এ গিফট আইটেম এগুলো গিফট করতে পারো, নিজেদের জন্যও নিতে পারো। এটা একটা রিভিউ আমার পোস্ট করা আছে, চাইলে তোমরা দেখতে পারো। এই হচ্ছে তোমাদের ফুল শাড়ি পোর্শনটা। পরবর্তী তোমাদের দেখাতে পাবে, এই বিক্রিগুলো ঢুকিয়ে দাও। एक लास्ट कलर ऑप्शन एक्वा कलर साथ, ये वाली आपको एक्वा कलर पे मिलेगा, ये वाली आपको एक्वा कलर पे मिलेगा। जिन लोगों को लाइट शेड्स पे साड़ी लेना हो तो ये ले सकते। देखे ना, এটা হচ্ছে ফুল শাড়ি পোর্শনটা, হাতে পেয়ে কোয়ালিটি জানাবে, ভীষণ সুন্দর আছে। ফুল সিকোয়েন্স আর বডিতে এরকম ছোট ছোট বুটিতে কাজের মধ্যে পাবে। এই থাকছে ফুল বডি পোর্শন, প্রাইস থাকছে অনলি কিন্তু 850। এটা হচ্ছে বিপি, ये रहेगा आपका बीपी, फुल बीपी में ऐसे काम मिल जाएगा, फुल वीविंग के ऊपर। चलो পরবর্তী দেখাবো এই একটা কালার অপশন। नेक्स्ट आपको ये वाली कलर ऑप्शन मिलेगा, ये वाली कलर ऑप्शन देख सकते हैं। नेक्स्ट वाली ये आपको येलो और पीच पिंक कलर पे मिलेगा, येलो और पीच पिंक कलर पे मिलेगा। फुल साड़ी आपको ऐसे काम के ऊपर, ऊपर वाले से लाइट शेड्स पे ही रहता है, नीचे वाली आपको ऐसे डार्क हो जाती है, देखिए। और ये रहेगा बीपी, ऐसे दिवाली पार्टी में भी आप पहन सकते हैं ये साड़ी। नेक्स्ट आपको एक और कलेक्शन में दिखाऊंगी, ये आ जाओ बेबी, एक और टिश्यू, मैं 2 टिश्यू दिखाऊंगी। ओके, हेलो शफी मैम, वेलकम टू माय लाइफ। चलो नेक्स्ट वाली मैं दिखाती हूँ, शुभ विजया सुमना दी। अच्छा বাবা, ইয়েলো কালারের ওই শাড়িটা দেখতে পাচ্ছ গো, একটা ইয়েলো 500 এ দিলাম না, মটকা প্লেন, এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি, ওটা একটুখানি এখানে দাও তো। হ্যাঁ, আবার তুলে দিও তো। ওটা তুলে দিও, সুতো পাদি না। अच्छा, এটা দেখে নাও, এটা পেয়ে যাচ্ছ কিন্তু टिश्यू कांचीपुरम, ये वाली टिश्यू कांचीपुरम पे मिलेगा, सिंगल पीस अवेलेबल। ये देख सकते हैं, ये रहेगा आपका फुल साड़ी का लुक, मैं से ओपन ऐसे ओपन करके दिखा दे रही हूँ। ये रहेगा आपका फुल पल्ला पोर्शन, बहुत सुंदर है, बीपी भी आपको ऐसी ही मिलेगी। और ये रहेगा फुल बॉडी, मैं बीपी এটা পেয়ে যাচ্ছ ফুল বডি পোর্শনটা, কালারটা দেখে নাও, ভীষণ সফট এবং লাইট ওয়েট এর মধ্যে। ये वाली आपको सॉफ्ट लाइट वेट पे मिलेगा साड़ी, सिंगल पीस अवेलेबल है मेरे पास। प्राइस रहेगा ओनली 750, 750 টাকায় পাবে এগুলো, 750 তে পাবে। যার যেটা পছন্দ এসএসসি এ হোয়াটসঅ্যাপ করবে। আরো একটা টিস্যু কাঞ্চিপুরম দেখাবো, और एक टिश्यू कांचीपुरम मैं दिखाऊंगी। বাবা, এটা তুলতে পারছি না গো, তোমরা যে যারা ছবি চাইছো আমি কি করে দেব। আমি এইরকমই তুলে পাঠিয়ে দিচ্ছি। বুকিং হয়ে গেছে। আর একটা টিস্যু ছিল, কোথায় গেল গো? আর একটা টিস্যু ছিল, এটা ঢুকিয়ে দাও। আর একটা টিস্যু ছিল, কোথায় গেল?
আর একটা টিস্যু দেখে না, এই একটা এটা ফিল করে দাও। ये वाले टिश्यू देख सकते हैं, एक और मिलेगा आपको दोनों साइड पे बॉर्डर, और ये रहेगा आपका नीचे वाली बॉर्डर से पिंक कलर के ऊपर रहेगा, और ये मिल जाएगा आपको फुल बॉडी। এটা পেয়ে যাচ্ছ आंचल। वो वाली आपका पल्ला जो था ना वो आपको पिच पिंक पे था, बीपी भी आपको पिच पिंक पे वो वाली मिलेगी, और ये पिंक कलर पे मिलेगा। देख सकते हैं ये वाली बीपी का लुक, ये रहेगा आपका बीपी का लुक, और ये मिल जाएगा आपको फुल बॉडी। प्राइस रहेगा ओनली ये वाली साड़ी की मैं दिखा दे रही हूँ। ओ माय गॉड, देखिए ये रहेगा ফুল শাড়ি का लुक। प्राइस ये भी मिल जाएगा 750 पे, 750 টাকায় পাবে। এটা হাতে পেয়ে জানিও কোয়ালিটি। এই হচ্ছে তোমাদের শাড়ি পোরশনটা, এটা টিস্যু কাঞ্চিপুরমে পাবে। পরবর্তী তোমাদের দেখাবো, বাবা আমাকে ওই ইয়েগুলো দাও না, কাঁথা স্টিচগুলো। এটা একটা শিফনের ওপর 500 শিফন জর্জেটের ওপর ডিজাইনার দেখাচ্ছি। এর 2-4টে কালার অপশন আছে, বাট আমার আর নেটকে নিয়ে বসা হয়নি। এটার দেখে না, এই থাকছে ফুল বডি পোর্শনটা ভীষণ সুন্দর। এটা হচ্ছে বর্ডার, ये वाली मिलेगी बॉर्डर। 650 पे रहेगा साड़ी। ये वाली बीपी आपको रनिंग पर मिलेगा 650, 650 টাকায় পাবে এটা। আচ্ছা পরবর্তী দেখাচ্ছি, এই শাড়িগুলো, এগুলো সব অফারে আছে, দেখে নাও। मशरू फैब्रिक पे मिलेगा, ये मशरू पैठानी है, मशरू फैब्रिक पे मिलेगा। मैं दिखा दे रही हूँ, ये देख सकते हैं फुल साड़ी आपको एकदम स्ट्रॉबेरी पिंक कलर के ऊपर फुल साड़ी आपको कॉपर जरी पे अवेलेबल मिलेगा। ये रहेगा आपका दूसरी नहीं सेम कलर ऑप्शन। ये पर्पल कलर के ऊपर कलर देख सकते हैं, बहुत सुंदर है, लाइट वेट फैब्रिक रहेगा। मशरू मशरू पैठानी पे रहेगा साड़ी, ऑफर पे मिल जाएगा 1080 पे। नेक्स्ट आपको मिलेगा ये वाली पीकॉक कलर, ये वाली आपको पीकॉक कलर देखिए ऐसे ब्लू के ऊपर ग्रीन के ज्वेल टोन, और अवेलेबल है ডিজাইন। ঠিক আছে, আমি এটা আগে ডিজাইনটা কমপ্লিট করে দেন ওটা দেখাচ্ছি, দেখে নাও। এটা হচ্ছে ফুল শাড়ি পোর্শনটা, এই যে এটা হচ্ছে फुल बीपी पोर्शन। ये रहेगा आपका फुल बीपी का लुक, पूरी बीपी ऐसी स्ट्रॉबेरी पिंक कलर पे प्लेन मिलेगा, और ये रहेगा पल्ला पोर्शन। এই থাকছে আঁচল পোর্শনটা, এটা পেয়ে যাবে ফুল বডি। मशरू पैठानी पे रहेगा साड़ी। प्राइस रहेगा ओनली 1080 पे मिलेगा, ऐसे ज्वेल टोन के ऊपर रहेगा। नेक्स्ट आप लोगों গলা ব্যথা করছে না কি হচ্ছে, কথা বলতে পারছি না। ওকে ওকে, ওটার পিসেস দেখবো আমি যদি পাই দেবো। আচ্ছা একটু জল খেয়ে নি আগে। তোর ইয়েকে ফোন করে জিজ্ঞেস করতে বা হোয়াটসঅ্যাপ করে কোথায় আছে। হ্যালো লক্ষ্মীদি, ওয়েলকাম টু মাই লাইভ। চলো যারা যারা দেখছে একটু সকলকে বলবো লাভ লাইক দিতে, সকলকে বলবো একটু লাভ লাইক দিতে, কারো সত্যি লাভ লাইক পাচ্ছি না। একটু হাই হ্যালো কমেंट, একটু লাভ লাইক চাই। सभी को रिक्वेस्ट है प्लीज थोड़ा लव लाइक दे दीजिएगा। अच्छा नेक्स्ट मैं दिखा दे रही हूँ ये वाली कलेक्शन, ये आपको पर्पल कलर के ऊपर मिलेगा। देखिए ऐसे पर्पल कलर के ऊपर रहेगा साड़ी, और ये मिलेगा फुल साड़ी मशरू पैठानी के ऊपर रहेगा। मैं बीपी दिखा दे रही हूँ, रेड कलर पे मिलेगा। ये देखिए रेड कलर पे मिलेगा बीपी का लुक, और ये रहेगा फुल पल्ला पोर्शन। এই থাকছে আঁচল পোর্শনটা, এটা পেয়ে যাবে ফুল বডি, এটা পেয়ে যাচ্ছ ফুল বডি পোর্শন। প্রাইস থাকছে অনলি, কিন্তু কালারটা দেখে নাও, প্রাইস থাকছে অনলি 1080। এগুলো 4-5টাই অ্যাভেলেবেল 1080 পাবে। ভীষণ ভীষণ সুন্দর একটা কালারের মধ্যে পাচ্ছ।
পরবর্তী দেখে না। হ্যালো স্বপ্নাদি, ওয়েলকাম টু মাই লাইভ। যার যেটা পছন্দ হবে এসএস নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে। পরবর্তী কালারটা দেখিয়ে দিচ্ছি, এটা একটা स्ट्रॉबेरी पिंक कलर, ये वाली आपको स्ट्रॉबेरी पिंक कलर पे मिलेगा, ग्रीन कलर के कंट्रास्ट पे। स्ट्रॉबेरी पिंक कलर के ऊपर आपको मिलेगा ग्रीन कलर के कंट्रास्ट। ये रहेगा आपका बीपी, গ্রিন কালার পে মিলেগা বিপি, और ये मिलेगा ফুল পাল্লা পোর্শন। এই থাকছে আঁচল, এটা হচ্ছে ফুল বডি। ভীষণ ভীষণ সুন্দর, ট্রাস্ট মি। এইসব শাড়ি প্লিজ মিস করো না, হাতে পেয়ে জানাবে, হাতে পেয়ে কোয়ালিটি জানাবে। প্রাইস থাকছে অনলি কিন্তু তোমাদের এগুলো 1080 করে, 1080। কাঁথা স্টিচ দেখাবো, দাঁড়ো এগুলোকে কমপ্লিট করে কাঁথা দেখাচ্ছি। নেক্সট এই ডিজাইনটা পাবে, নেক্সট এই ডিজাইনটা পাবে। এটা প্যারোট গ্রিন কালারের মধ্যে পাচ্ছ পৈঠানি, প্যারোট গ্রিন কালারের মধ্যে পাচ্ছ পৈঠানি। হাতে পেয়ে কোয়ালিটি জানাবে। এগুলো বহুজন নিয়েছো, ভীষণ ভালো, ভীষণ সফট এবং লাইট ওয়েটে আছে। এই থাকছে আঁচল পোর্শনটা, ये रहेगा आपका पिंक कलर पे, हॉट पिंक कलर पे, और ये मिल जाएगा पल्ला पोर्शन, एकदम पिंक कलर पे मिलेगा पल्ला। बॉडी का लुक देख सकते हैं, ये मिल जाएगा आपको फुल बॉडी, पीकॉक मोटिफ में काम, दोनों साइड पे आपको पीकॉक मोटिव में बॉर्डर रहेगा, और ये मिलेगा फुल साड़ी। 1080 रहेगा इसका प्राइस, 1080 रहेगा इसका प्राइस। भाई আমার ওন্না খুলে এদিক ওদিক চলে যাচ্ছে না। चलो এটা একটা পার্পল কালারের সাথে পাবে। ये वाली आपको पर्पल कलर पे मिलेगा, पीकॉक पे, पर्पल कलर के ऊपर रहेगा पीकॉक पे काम। मैं दिखा दे रही हूँ, सभी में कलर ऑप्शन बहुत सुंदर सुंदर है। ऐसे डुअल टोन के ऊपर रहेगा पल्ला बीपी का लुक, और ये रहेगा फुल पल्ला पोर्शन। ये मिल जाएगा फुल पल्ला, और ये रहेगा फुल बॉडी। कलरটা দেখো, এই থাকছে ফুল বডি পোর্শন। হাতে পেয়ে কোয়ালিটি জানিও, ভীষণ সুন্দর। যারা দেখছো সকলকে বলবে একটু लव लाइक दीजिए, जो लोग लाइव सेशन को देख पा रहे हो प्लीज थोड़ा लव लाइक दीजिएगा। ये वाली दूसरी वाली मिल जाएगा आपको वाइन पर्पल कलर, वाइन पर्पल कलर के ऊपर रहेगा साड़ी। এইগুলো না তোমাদের একদম মশরু ফ্যাব্রিকের উপর আছে, মশরু বেনারসির যে ফ্যাব্রিক, মশরু বেনারসিও অফারে আছে, বাট কালকে দেখাবো, আমি এত আর আজকে দেখাতে পারবো না। এই থাকছে আঁচল, এটা হচ্ছে তোমাদের ফুল একদম আঁচল পোর্শনটা। কালারটা দেখো, এটা হচ্ছে ফুল বডি, এটা পেয়ে যাচ্ছ ফুল বডি পোর্শনটা, খুব সুন্দর। চলো পরবর্তী দেখাই। এমন এটা একটু খুলে রাখতে, এটা আমি পরেও যাবো না, এমনিতে অন্যটা নিব না, খুব অসুবিধা হচ্ছে শাড়ি দেখাতে। ওটা রাখো তো, শাড়ির সাথে মিশিয়ে দেবে না। আচ্ছা পরবর্তী এটা একটা কালেকশন দেখে নাও। হ্যাঁ থ্যাংক ইউ, চলো দেখে নাও। এটা হচ্ছে তোমাদের একদম डार्क बॉटल ग्रीन कलर, डार्क एमरल्ड बॉटल ग्रीन कलर, रेड कलर की बीपी के सब पहन सकते हैं ये वाली साड़ी को। ये रहेगा फुल पल्ला पोर्शन, এই পেয়ে যাচ্ছ আঁচল, এই বিপি, আর এটা পেয়ে যাবে আঁচল পোর্শনটা। বডির কালারটা জাস্ট দেখো, এটা ডার্ক এমরল্ড বটল গ্রিন কালারটা। হাতে পেয়ে জানাবে, কালারটা হাতে পেয়ে জানিও। দাম অনলি থাকছে কিন্তু তোমাদের এগুলো ভীষণ ভালো, 1080 টাকায় পাবে, 1080 তে পাচ্ছ, 1080 তে পাবে। ফ্রি শিপিং অল ওভার ইন্ডিয়া। যার যেটা পছন্দ এসএস নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে। আচ্ছা চলো, আচ্ছা পরে দেখে নেবো। যারা পেমেন্ট করছো না, একটু নাম, অ্যাড্রেস, ফোন নাম্বার আফটার পেমেন্ট পাঠিয়ে দিও। তোমার ব্যাকে অফ হোয়াইটটা কি শাড়ি কয় গো? ও ওটা বনলতা। আচ্ছা এটা দেখে নাও। ওই তোমাদের শিফনটার বিপি, এইটা বাবা এইটার বিপিটা তুলে লাগো, বিপিটা খুঁজে পাইনি, দেখতে পাইনি তো, ওই যে 650 যেটা দেখালো। আচ্ছা এগুলো ব্যাঙ্গালোর সিল্কের উপর কাঁথা আছে, ভীষণ সুন্দর हैंड वीविंग कांथा स्टिच में मिलेगा। फैब्रिक रहेगा बैंगलोर सिल्क। ये साड़ी आपको एकदम सॉफ्ट मिलेगा फैब्रिक। ये रहेगा पल्ला पोर्शन, बीपी आपको ऐसे प्लेन मिलेगा, स्लीव में बॉर्डर के संग। साड़ी हैंड वीविंग है तो अनइवन टोन
इसमें रहेगा। ये देख सकते हैं, ये मिलेगा आपको फुल बॉडी का लुक, पूरी ऐसे जाल पे मिलेगा, पर्पल कलर 12 टोन पे। ये देख सकते हैं बॉर्डर। प्राइस मेरे पास 1550 था, मिलेगा ओनली 1350 1350 पे। 1350 पे मिलेगा आपको कांथा 1350 पे आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आपको ये वाली आपको मिल जाएगी कॉपर ग्रीन कलर के ऊपर, कॉपर ग्रीन कलर पे मिलेगा फुल साड़ी का लुक, और ये रहेगा आपका फुल पल्ला पोर्शन। देख सकते ये मिल जाएगा आपको फुल पल्ला, पूरी हैंड वीविंग है, हाथ से बुनी हुई साड़ी है ये वाली साड़ी। ये देख सकते हैं बैक पोर्शन, बीपी में दिखा दे रही एकदम प्लेन, सभी में बीपी एक प्लेन मिलेगा, इससे सभी में बीपी आपको प्लेन मिलेगा। और ये रहेगा आपका फुल बॉडी, ये मिल जाएगा आपको फुल बॉडी का लुक, ভীষণ ভীষণ সুন্দর একদম সফট মে পাচ্ছ, ফুললি বডি হাগিং এর মধ্যে কিন্তু পেয়ে যাবে। পরবর্তী দেখাবো তোমাদের চকলেট কালার। नेक्स्ट वाली आप लोगों को मिल जाएगा ऐसे चॉकलेट कलर के ऊपर। नेक्स्ट वाली ये चॉकलेट कलर पे मिलेगा। अच्छा তুমি তো নিয়েছিলে মনে হয় ওই শাড়ি, তো রিকে জিজ্ঞেস করলে না কোথায় আছে, এসে গেছে কিনা। अच्छा এটা হচ্ছে डार्क चॉकलेट कलर, ये वाली आपको डार्क चॉकलेट कलर पे मिलेगा। ये रहेगा आपका फुल बॉडी में दिखा दे रही हूँ, पूरी साड़ी पल्ला पोर्शन देख सकते हैं, ये डार्क चॉकलेट कलर 1350 पे रहेगा साड़ी, 1350। बीपी आपको प्लेन पे मिल जाएगा 1350। हैंड वीविंग कांथा स्टिच फैब्रिक आपको बेंगलोर पे मिलेगा। नेक्स्ट आपको ये तसर कलर पे मिलेगा। नेक्स्ट वाले ये मछली के स्टाइल में मिलेगा, फिश मोटिव में काम रहेगा इसमें, और ये रहेगा आपका ফুল পাল্লা পোর্শন। এই থাকছে আঁচল পোর্শনটা, বিপি কিন্তু একদম প্লেন পাবে, স্লিভসে বর্ডার, আর এটা পেয়ে যাচ্ছে ফুল বডি, এটা পেয়ে যাবে ফুল বডি পোর্শন 1350। পরবর্তী দেখাচ্ছি এটা একটা ডার্ক কালার। नेक्स्ट वाली आपको डार्क पे मिलेगा। जो लोग लाइव सेशन को देख पा रहे हो प्लीज थोड़ा लव लाइक दीजिए। ये ज्वेल टोन पे मिलेगा 1350। डुअल टोन इसमें अवेलेबल, अनइवन टोन इसमें आपको फुल बॉडी पे मिलेगा, क्योंकि ये हैंड वीविंग है। जिन लोगों को पता है वो लोग आंख बंद करके लीजिए ये साड़ी। ये वाली आपको मिल जाएगा डुअल टोन, बीपीएस प्लेन मिलेगा, और ये रहेगा फुल साड़ी। এই পেয়ে যাচ্ছ ফুল শাড়ি পোর্শন, হাতে পেয়ে জানাবে কোয়ালিটি, ভীষণ ভীষণ ভালো এই শাড়িগুলো। আমি বলবো এই 1350 জাস্ট কোথাও পাবে না এই শাড়ি 1350 ভীষণ ভালো এই শাড়িগুলো। ব্যাঙ্গালোর সিল্কের ওপর এটা একদম ডার্ক পার্পল কালারটা রেডের জুয়েল টোনের মধ্যে আছে, ডার্ক পার্পল কালার রেডের জুয়েল টোনে আছে, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। यही पेज आंचल, ये रहेगा आपका फुल पल्ला, बीपी आपको मिल जाएगा ऐसे प्लेन डुअल टोन देखिए इसमें, और ये रहेगा आपका फुल बॉडी। এটা পেয়ে যাচ্ছ पूरी साड़ी ऐसे जाल पैटर्न में मिलेगा। नेक्स्ट वाली साड़ी मैं दिखाऊंगी, ये डार्क वाइन, ये वाली आपको डार्क वाइन पे मिलेगा। देखो আচ্ছা দেখিনি, এই দিচ্ছে তো আমি তাও এদিক করে দিচ্ছি। আচ্ছা এটা দেখে নাও, এটা ডার্ক একদম ওয়াইন কালার পাবে, একদম ডার্ক ওয়াইন কালার। এটা থাকছে তোমাদের আঁচল পোর্শন, ये रहेगा आपका ফুল পাল্লা পোর্শন, ভীষণ সুন্দর আছে দেখে নাও। বিপি কিন্তু প্লেন পাবে, বিপি কিন্তু প্লেন পেয়ে যাচ্ছ। এটা হচ্ছে ফুল বডি পোর্শন, যার যেটা পছন্দ হবে এসএস নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে, এই পেয়ে যাবে ফুল বডি পোর্শনটা। কি সুন্দর এই শাড়িগুলো, একদম ডার্ক কালারের সাথে পাচ্ছ, অনলি পাবে 1350। এগুলো সব অফারে যাচ্ছে। নেক্সট তোমাদের এটার পিসের সাথে কাল দেখাবো। এটা দেখে দাও তো এই সাইডে, এটা পিসেস আছে, কাল দেখাবো। বনলাতে একটাই পিস অ্যাভেলেবল, দেখে নাও 780 780 টাকায় পাবে এটা। ये वाली वाइट बोनोलता, जिन लोगों को बोनोलता चाहिए ये ले सकते, ये रिस्टॉक नहीं होगा। और ये देख सकते हैं दोनों साइड पे बॉर्डर रहेगा, एकदम क्रीम व्हाइट वाली साड़ी है, फुल साड़ी वीविंग पे मिलेगा। बीपी आपको फुल बीपी में काम, स्लीव में बॉर्डर, হোয়াইট বনলতা ভীষণ ভালো, একদম সফটের ওপর, প্রাইস থাকছে 780। পরবর্তী তোমাদের দেখাবো এইগুলো পিওর কাতানের
রেপ্লিকা 2050 দাম ছিল, আজকে পেয়ে যাবে অনলি কিন্তু এগুলো তোমাদের 1350। পিওর কাতানের রেপ্লিকা, পেলেই বুঝতে পারবে কি লেভেলের কোয়ালিটি। এটা একদম তুতে ব্লু কালার, ভীষণ সুন্দর। তার সাথে আছে কিন্তু একদম তোমাদের রয়্যাল ব্লু আর গ্রিনের ডুয়াল টোনে ছোট বুটির মধ্যে পাবে, দুদিকের পার বর্ডার পাচ্ছ। এই থাকছে ফুল শাড়ি, একদম সফট। এটা হচ্ছে আঁচল, বিপি কিন্তু পেয়ে যাবে ফুল বিপি কাজের মধ্যে, স্লিভসে বর্ডার। প্রাইস থাকছে অনলি কিন্তু এগুলো তোমাদের হাতে পেয়ে জানিও কোয়ালিটি। এটা পেয়ে যাবে অনলি কিন্তু এটা 2050 ছিল, 1350 পাবে, 1350। এটা একটা কালার ডিজাইন দেখে, সরি কালার অপশন দেখে নাও। এটা পেয়ে যাবে একদম তোমাদের केरोसिन ब्लू के साथ पिंक के ज्वेल टोन, केरोसिन ब्लू कलर के ऊपर आपको मिलेगा पिंक कलर के ज्वेल टोन, दोनों साइड पे रहेगा बॉर्डर। बीपी आपको मिल जाएगी ये वाली, ये रहेगा आपको पिंक कलर पे बीपी और ये रहेगा फुल पल्ला पोर्शन। प्राइस रहेगा ओनली ये वाली साड़ी 1350, 1350। नेक्स्ट सेम डिजाइन पे आपको दूसरी वाली मिलेगी, सेम डिजाइन पे आपको दूसरी वाली मिल जाएगी। एक और कलर ऑप्शन ये वाली आपको कच्चे जो मेहंदी पत्ते की कलर होती है वो कलर, उसके संग आपको मिलेगा ये रेड कलर की ज्वेल टोन, बट बॉर्डर आपको मिल जाएगा ये दोनों साइड पे पिंक कलर। कलर देखिए, ये आपको फुल साड़ी छोटी बूटी मीनाकारी काम, प्योर कतान की रेप्लिका। ये रहेगा आपका फुल बॉर्डर पल्ला पोर्शन। बीपी आपको मिलेगी ये वाली, ये रहेगा फुल बीपी का आलू, पूरी बीपी में काम। जो लोग लाइव सेशन को देख पा रहे हो प्लीज थोड़ा हाय हेलो कमेंट कीजिएगा। शुभ विजया शिप्रा दी, चलो ভালো আছি, তুমি কেমন আছো বলো। হ্যালো কনিকা ম্যাম, থ্যাংক ইউ সো মাচ। চলো পরবর্তী কালার অপশনটা দেখাচ্ছি, পরবর্তী না অন্য কালার পাবে, ঠিক আছে। গলা পুরো ব্যথা। টাইম লাগবে, চলো। ও তোমাকে আমি তোমাকে মানে বলিনি না, দাঁড়াও ফরওয়ার্ড করে দিই। চলো আচ্ছা পরবর্তী তোমাদের দেখাবো। আচ্ছা দুটো ডিজাইন আর একটা আছে সেম পিসে। আচ্ছা এটা হট পিঙ্ক কালার, একটা দিদি পিঙ্ক কালারের শাড়ি চাইছিলে না, এই যে এটা হচ্ছে হট পিঙ্ক কালার, তার সরি রানী পিঙ্ক কালার, তার সাথে পেয়ে যাচ্ছ একদম রামা গ্রিনের কন্ট্রাস্টে। এই থাকছে ফুল बॉडी, ये रहेगा आपका फुल बॉडी का लुक। पूरी साड़ी आपको ऐसे मिल जाएगा पिंक कलर के ऊपर, छोटी छोटी बूटी। बीपी आपको मिलेगा ये वाली, ये रहेगा आपको फुल बीपी का लुक। प्राइस मिल जाएगा ओनली ये वाली साड़ी, कलर देखिए, प्राइस रहेगा ओनली ये वाली साड़ी की 1350। ये 2050 की साड़ी है। शुभ विजय शिप्रा दी। चलो अच्छा পরবর্তী দেখাচ্ছি এই একটা ডিজাইন, ये वाली आपको एक और डिजाइन मिलेगा। ये इसमें दो कलर ऑप्शन अवेलेबल है और कोई कलर नहीं है, तो ये और ये मिलेगा 1350। ये भी रहेगा, ये टेम्पल बॉर्डर देखिए, इसे टेम्पल बॉर्डर के ऊपर बहुत सुंदर है, प्रीमियम वाली क्वालिटी रहेगा इसमें। और ये रहेगा ফুল শাড়ি, এটা পেয়ে যাচ্ছ ফুল শাড়ি, হাতে পেয়ে জানিও কোয়ালিটি, যার যেটা পছন্দ হচ্ছে। ভীষণ সুন্দর আছে এগুলো, পিওর কাতানের রেপ্লিকা। বিপি পেয়ে যাবে ফুল বিপি কাজ করা, স্লিভসে বর্ডার, এটা থাকছে ফুল বডি, ভীষণ সফট এবং লাইট ওয়েটে পাচ্ছ। পরবর্তী দেখাবো এই একটা কালার অপশন। नेक्स्ट आप लोगों को मिलेगा ये वाली कलर ऑप्शन, ये आपको हॉट रानी पिंक पे मिलेगा, दोनों साइड पे ग्रीन कलर के कंट्रास्ट। बीपी आपको सेल्फ में काम और फुल बीपी में काम के ऊपर रहेगा। ओनली 1350, 1350 পাচ্ছ। তো এই যে এতে আটকাচ্ছে, ভাবতে হবে এখান থেকে দিচ্ছে, তারপরে হচ্ছে।
তোমার কাছ থেকে নেওয়া শাড়িটা দারুণ হয়েছে, সবাই জিজ্ঞেস করছে কোথা থেকে নিয়েছি, আমরাও নেব একদম। থ্যাংক ইউ শিপ্রাদি, পিকচার পাঠিও কিন্তু, ঠিক আছে? চলো আচ্ছা পরবর্তী দেখিয়ে দিচ্ছি, এটা একটা। আচ্ছা পরবর্তী এই একটা দেখাবো, এগুলো পোচামপল্লি, 3 পিস অ্যাভেলেবেল আছে, এগুলো রিস্টক হবে না। এটা একটা কালার অপশন পাবে। আচ্ছা এটা একটা 680 করে সবকটা পাবে, ঠিক আছে? 680। আচ্ছা এটা একটা পাবে 680 তে পাবে, এগুলো पोचमपल्ली, टोटली ऑफर है, एगुलो रिस्टॉक হবে না। আর এই থাকছে ফুল বডি पोर्शन, ये रहेगा आपका फुल साड़ी का लुक, देख सकते हैं पूरी वीविंग के ऊपर। बीपी आपको ऐसे हॉट पिंक पे मिलेगा, कॉपर जरी पे आपको फुल साड़ी पे काम, ये रहेगा बीपी का लुक, कॉपर जरी पे काम रहेगा। और ये मिल जाएगा आपको फुल बॉडी, प्राइस रहेगा 680 680 680 তে পাবে। এটা হচ্ছে তোমাদের আরো একটা কালার, গ্রিন কালার, 3টে পিসে অ্যাভেলেবেল, এগুলো সব গিফটের জন্য বেস্ট বলবো, ভীষণ ভালো কালেকশন আছে এগুলো। এই থাকছে ফুল আঁচল পোর্শনটা, ये रहेगा आपका फुल पल्ला पोर्शन, देख सकते हैं 680 पे मिलेगा पोचमपल्ली, बीपी आपको मिलेगी फुल बीपी में काम, स्लीव में बॉर्डर के ऊपर, प्राइस ओनली 680। আচ্ছা কম প্রাইসের শাড়ি সব দেখিয়ে দিয়েছি গো, এগুলো সব গিফট আইটেম, এই যে এইগুলো দেখিয়ে দিয়েছি, এইরকম আরো দেখিয়েছি, তুমি এবার একটু রিভাইন্ড করে দেখো, আদারওয়াইজ তুমি রেকর্ডেডও দেখতে পারো। আমার শেষ হয়ে গেছে আমার লাইভ, দেখে না। এই থাকছে তোমাদের ফুল শাড়ি পোর্শনটা, বিপি কিন্তু এরকম গ্রিনের মধ্যে পাবে, এটা হচ্ছে গ্রিন কালারের সাথে, যার যেটা পছন্দ এসএস নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে। প্রাইস 680 টাকায় পাচ্ছ এই পোচমপল্লি গুলো, এগুলো কিন্তু আর রিস্টক হবে না। চলো আজকের জন্য টাটা, আবার কালকে আসবো 10টা 10:30 থেকে লাইভে। কালকে অনেক কিছু দেখাবো যেগুলো আজকে আর দেখালাম না, আরো কিছু কাতান আছে, আরো কিছু মিক্স আছে, দেখাবো কালকে। চলো সকলে টাটা, ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, দেখা হচ্ছে নেক্সট দিনকে।